यह है 2012 का पाकिस्तान, वही महंगाई का तूफान और वही बिजली का बहरान। शायद ऐवान के इख्तिदार में बैठे लोगों को ये बातें घिसी पिटी लगती होंगी, लेकिन जनाब आम आदमी का क्या करें कि जो घिसता भी है, पिटता भी है, लेकिन मरता फिर भी नहीं है। अशराफिया और हुक्काम ने तो तहैया कर रखा है कि आम आदमी के जिस्म से लहू का आखिरी कतरा भी निचोड़ना है, लेकिन हम और आप कितने ढीठ हैं, इतने ढीठ कि अब भी ज़िमनी इंतखाबात में से 10 में से 7 नशिस्तें उन्हीं के हिस्से में आती हैं जो आजमाए हुए हैं या फिर जिनको हम सब झेल रहे हैं। लेकिन हुक्मरानों की भी तो अलग मुसीबत है। 6.5 अशरों से अमेरिका का साथ देने के नताइज तो हमारे सामने हैं, और अब मौजूदा बिजली का बहरान देखकर भी अमेरिका बज़िद है कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर पेशरफ्त तर्क कर दो। लेकिन वजीर आजम साहब भी तो हैं। मुजफ्फरगढ़ में आज उनकी तकरीर सुनिए। लगता यह है कि आवाम का अब भी सबसे बड़ा हल तलब मसला सिर्फ सरायकी सूबे का कयाम ही है। क्या आप भी यही सोचते हैं? बता सकते हैं आज इस प्रोग्राम में शामिल होकर कि आज इस मुल्क की आईसीयू में पड़ी मईशत और आवाम को बाहर कौन, कैसे और क्यों कर निकालेगा। मैं, हुक्मरान या फिर आसमानी फरिश्तों का इंतजार किया जाए। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग इनसाइट और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तान। सलीम बुखारी साहब जो हर हफ्ते आपका इस प्रोग्राम में साथ देते हैं, कुछ निजी मसरूफियात के बायस इस प्रोग्राम में आपके साथ आज नहीं है, इसलिए आज मैं हूं, आप हैं, आपके बहुत से मसाइल हैं और आपकी आवाज है और ये प्लेटफॉर्म है। और हमारे पास दो बहुत अच्छे से मेहमान भी हैं, और मेरे बाएं तरफ तशरीफ फरमा है अकरम रब्बानी साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, मेंबर हैं पंजाब असेंबली के, और इब्राहिम मुगल साहब, चेयरमैन एग्रीकल्चर फोरम पाकिस्तान और तज्जिया निगार हैं। इब्राहिम साहब, आपसे बात का आगाज करूंगा। मैंने तमहीद बड़ी अच्छी तो नहीं लेकिन लंबी जरूर बांधी और कुछ कोशिश की अहाता करने की अवामी मसाइल का। मैं ये कहूंगा महंगाई बढ़ गई, सर कहेंगे इतना सब कुछ बुरा नहीं हुआ जितना शायद पेश किया जाता है या प्रोजेक्ट किया जाता है मीडिया का। लेकिन आम जो आदमी है उसकी क़यादत कौन करेगा? क्या आपको अपोजिशन नजर आती है इस मुल्क में जो आम आदमी के मसाइल को उजागर कर सके? बहुत मेहरबानी। पहले तो ये कि आपने जो बुखारी साहब का बताया, उनकी ज़ौजा मोहतरमा की तबीयत ज्यादा खराब है, आईसीयू में है। जी बिल्कुल। जो भी भाई ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बुखारी साहब की ज़ौजा मोहतरमा के लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। दूसरा, आपने ये फरमाया कि लोग महंगाई से मर रहे हैं या तड़प रहे हैं, जो आपने उनका लफ्ज का या उस सिचुएशन का मुहासबा किया। मैंने कहीं पढ़ा था कि चेहरा बता रहा है कि मारा है भूख ने, हाकिम ये कह रहे हैं कि कुछ खा के मर गया। अच्छा, अब इसमें इसकी तमीज करना, रबानी साहब मेरे पास बैठे हैं, मेरी गुफ्तगू आज 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। पहले तो यह कि मैं ये नहीं कहूंगा कि घोड़ा तेज दौड़ रहा है, मैं ये कहूंगा कि घोड़ा 17.37 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा है। अगर कोई 17.38 कहता है तो दलील के साथ बात करें, और फिर मैं इसको अमानत समझूंगा कि अगर ये सिचुएशन आ गई हुई है तो फिर इसका कोशिश करके हल क्या है, बरकत अल्लाह पाक ने डालनी। भाई देखे, मौजूदा हुकूमत जो है मरकज में कहते हैं पीपल्स पार्टी की है, लेकिन अमली देखा जाए तो मरकज में कोई भी हुकूमत नहीं। इसलिए कि पीपल्स पार्टी को जायज या नाजायज काम करना चाहे, उसके हमायती या उसके टोले के लोग जिन्होंने उसको सपोर्ट दी हुई है, वो उसको ब्लैकमेल करना अपना अव्वलीन फर्ज समझते हैं। और ऐसे भी उनके साथी हैं कि जो एक हवालदार जो पुलिस में है उस दिस टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय सुप्रीम चाय सेहतमंद है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। पर नहीं निकलते, लेकिन क़यादत करने वाला भी तो कोई हो ना। देखिए, क़यादत कौन करेगा? ऑपोजिशन देखते हैं। ये जो बात आपने की है ना जी, वो कहते हैं ना कि अब वो वक्त शायद नहीं रहा कि जी वक्त जाया हो रहा है, माजरत के साथ कि छितर मारने वाले बढ़ाओ। अब शायद ये वक्त है कि ये छितर हमें क्यों। लेकिन मैं रोटी कपड़ा और मकान को सामने लाते हुए इनसे हमदर्दी के जज्बे के तहत अब बात करने लगा हूं, क्योंकि आपने 1 साल के बाद 6 महीने के बाद इलेक्शन में जाना है। अगर आपने रोटी कपड़ा और मकान का नारा न लगाया तो आप अपनी बुनियाद से हट रहे होंगे। लेकिन हालात रोटी और कपड़ा और मकान के इन 4 सालों में क्या हुए कि 4 साल पहले मकान से शुरू करें
تو جو सीमेंट की बोरी 198 रुपए थी, इन 4 सालों में वो 426 रुपए पे चली गई। जो सरिया 36 से 38 रुपए किलो था, वो 76 से 78 रुपए पे चला गया। और जो ईंट 3000 रुपए की 1000 ईंट आती थी, आज वो 6800 रुपए की आती है। गोया मकान तो आपने साफ कर दिया। अब बात आती है कपड़े की। इस साल मुल्क में 1 करोड़ 33 लाख गांठें इस मुल्क के किसान ने पैदा की, और बैनुल अक़वामी निर्खों के बावजूद उसने अपनी कपास 5000 वाली 2500 में या 2200 रुपए में बेची। लेकिन जब यह हुकूमत आई थी, बल्कि पिछले साल जो कपड़ा 36 से 38 रुपए गज बिकता था, किसानों से आधी कीमत पर कपास लेकर जिसका यह कपड़ा बनता है, आज उसकी कीमत 83 रुपए गज है। कपड़ा भी फारग कर दिया। रोटी गई, कपड़ा गया, मकान नहीं, मकान गया, कपड़ा गया, तीसरी चीज रोटी की बात कर लूं। ठीक है, जब यह हुकूमत आई 450 से 650 रुपए गंदम का रेट किया, फिर 950 रुपए पे गए। लेकिन उस वक्त जो आटा 13 रुपए किलो बिकता था, आज वो थैले में 32 रुपए और चक्की वाला 37 रुपए बेच रहा है। उस वक्त जो दूध किसान का ला के शहरों में 31-32 रुपए किलो बिकता था, आज वो मतलब किसान से तो 25-30 में खरीदा जा रहा है, लेकिन सारफ को 70 रुपए तक मिलता है। रोटी कपड़ा मकान भी गया, लेकिन क्या करें कि हम फिर भी सरवाइव कर रहे हैं, जिंदा हैं और खुशी भी मनाते हैं। आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0423631269। लाहौर से बाहर से कॉल करने वाले लोग हमें 042 का कोड मिलाकर डायल कर सकते हैं, और लाहौर के अंदर जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं वो 3631269 नंबर मिला के इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज हम वहां तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ इस लाइव कॉलर भी हैं, कराची से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ख्वाजा अंजुम बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सलाम अंजुम साहब, क्या फरमाएंगे? आपके जो मेजबान है बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं। मैं वक्त और सच टीवी को निकाल कर कहता हूँ कि जो टीवी होता है या आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो अजहान को तस्खीर करता है। आपने हमारी कौम को सच और वक्त निकाल दें, बाकी आपका टीवी हमें क्या दे रहा है? हमारी कौम, हमारे बच्चों की नस्लों को आप तबाह कर रहे हैं। बाजार हुस्न आपने दिखाए। सर, यही तो हम आपको मौका दे रहे हैं कि आपकी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंच रही है इस वक्त। बाजार हुस्न आपने दिखाए, कीजड़ों के प्रोग्राम आपने दिखाए। आज मैं जियो टीवी पर देख रहा था कि एक दिन जियो के साथ ज़हरा अकबर से वो पूछ रहे थे कि आपने इश्क कितने किए हैं, उसने कहा जी 10 किए हैं। फिर उनका मुजरे दिखाए गए। आप पाकिस्तान की कौम तामीर कर रहे हैं, ये कौम तामीर मेरे भाई नहीं होगी। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि आप बजा फरमा रहे, लेकिन मैं यहां अपने प्लेटफॉर्म की जानिब से जवाब दे जरूर हूं। और अल्लाह करे कि हमारे चैनल इन खराफात से बाज आए और ऐसी हरकतें ना करें कि जिससे कौम तबाह बर्बाद हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन सर, अपने प्लेटफॉर्म के हवाले से मैं आपको जवाब दे दूं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे कम से कम, एक मिनट, हमारे प्लेटफॉर्म पे इस तरह की किसी भी किस्म की खुराफात आपको देखने को नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच। और अंजुम साहब थे हमारे से कराची से, उनको तहफ्फुज़ात हैं, यकीनन उनके तहफ्फुज़ात बजा हैं। ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स होंगी। प्रोग्राम का टॉपिक है कि क्या आम आदमी के पास जीने का हक अभी बाकी है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट। मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तान। बात हो रही है हमारी आपके मसाइल पर, जो हम सब के मसाइल भी हैं। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रखती है। 98 रुपए फी लीटर जिस मुल्क में पेट्रोल मिलेगा, वहां ना खाने का तेल होगा और ना चलाने का तेल। रबानी साहब, मुझे ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, मिनिस्टर रहे हैं हेल्थ के भी और साबिक ऑपोजिशन लीडर भी रहे हैं। बहुत सी बातें की। इब्राहिम मुगल साहब माशाल्लाह खिताबत में कमाल रखते हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान सब छीन लिया आवाम से, क्या बनेगा फिर आवाम का? फिर भी लेकिन ज़िमनी इंतखाबात में थे 10 में से 7 नशिस्तें जो है वो मुस्लिम लीग नूनो पीपल्स पार्टी ले जाती है। अब्दुल्ला साहब, आपका मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने आज एक ऐसे इशू पे बात करने के लिए मुझे इस काबिल समझा। आज की दुनिया इकोनॉमिक्स की दुनिया है, और इसमें रिलेशंस, इसमें इन्फ्लुएंस, इसमें कंट्रोल, दैट इज़ ऑल थ्रू इकोनॉमी, इकोनॉमिक कंट्रोल वगैरह। मुगल साहब का मैं मशकूर हूँ कि इन्होंने मेरे साथ हमदर्दी का इज़हार किया है, लेकिन इनका जो तरीका या खिताब करने का अंदाज़ है, वो मुझे जो अपने जियाले हैं पीपल्स पार्टी के जलसों में, मुझे वो याद आ रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि आज
महंगाई आम आदमी के कंट्रोल से बाहर है। मैं आगाज़ करूंगा इस बात से कि जिस मुल्क का वज़ीर आज़म दुनिया के महंगे तरीन सूट पहनता हो, महंगे तरीन जूते खरीदता हो, महंगी तरीन कमीज़ और टाई लेता हो, ये मैं शौक अपने पल्ले से पूरा करें तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ अंदाज़ा हो जाता है कि बंदे की तरजीहात हैं क्या उस मुल्क में। महंगाई के अलावा शायद और कोई चीज़ सामने आना मुश्किल है। नंबर 2, हमारे मुल्क में सियासतदान, हमारे मुल्क में ब्यूरोक्रेसी, हमारे मुल्क में बिजनेसमैन पैसा बनाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, चाहे उसके लिए उनको कितनी अनएथिकल और इमोरल किस्म की एक्टिविटीज़ में भी अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़े। नंबर 2, हमने जिस वक्त पीपल्स पार्टी की मैं बात करूंगा बजाय किसी और को अलर्ज करने के, हमारे पास शुरू से पहले इसहाक डार साहब थे, फिर हमने वर्ल्ड बैंक वालों से एक उधार ले लिया, हफीज़ शेख साहब ले लिए। ये ठीक है, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया होगा, लेकिन इनके दिल में, इनके जहन में वो जज्बा या वो बेसिकली पॉइंट नहीं होगी। शाह खर्चियां हैं वो एक बड़ी वजह है मईशत की, उसी पे आ रहा था। बाकी चीज़ों के अलावा मैं ये आज एक पढ़ रहा था, एक और चीज़ जो है वो हम सिर्फ इन लोगों को ही ना करें। पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारा जो अखराजात हैं आम आदमी के वो फूड पे होते हैं। दुनिया का कोई मुल्क हमारे साथ मैच नहीं कर सकता, न इंडिया, न अमेरिका, न ऑस्ट्रेलिया, न बरतानिया। हम सबसे ज़्यादा जो है पैसा वो खाने पे खर्च करते हैं। अब जब आप सबसे ज़्यादा पैसे खाने पे खर्च करेंगे तो ऑब्वियसली उसका जो इफेक्ट होगा एजुकेशन पे होगा, हेल्थ पे होगा, ट्रांसपोर्टेशन पे होगा, जैसे ये कहते हैं मकान पे होगा, रहने पे होगा। तो महंगाई इसमें कोई शक नहीं है और उसमें ये फैक्टर्स भी हैं। फिर उसके अलावा इंडिया भी हमारे साथ है। इंडिया अपने फार्मर को सब्सिडी देता है, इसलिए देता है कि उस पर IMF या वर्ल्ड बैंक का प्रेशर नहीं है। हमारे ऊपर प्रेशर है, हम सब्सिडी विड्रॉ करते जा रहे हैं। क्या करें ना, हमारी शाह खर्चियां इतनी हैं, हमने पैसा लेना ही इतना है। हमारे पास अहमद मुख्तार साहब PIA के बाद अपने से लिमोजिन लेंगे और चलाएंगे भी तो खर्चा तो होगा। फिर मैं अर्ज करूं, कौन देख ले, हमारी ये साल GDP ग्रोथ जो है ना वो है 2.4%। और कायरा साहब जो फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं माजी में, वो एक दिन फरमा रहे थे कि हमें दहशतगर्दी ने मारा, महंगाई इसलिए आई। तो मैंने उन्हें कहा हुजूर, दहशतगर्दी जिस मुल्क में हो रही है अफगानिस्तान में, उसकी GDP ग्रोथ है सर 4% से ज्यादा है। गोया मैं ये नहीं कहता दहशतगर्दी ने हमें डैमेज नहीं किया, लेकिन इस चीज का क्या जवाब है कि जब ये हुकूमत नहीं आई थी तो इस मुल्क में इनकम टैक्स साल का इकट्ठा होता था 1200 अरब, इस साल ये इकट्ठा होगा 1900 अरब। इस मुल्क में एग्रीकल्चर से और लाइफ स्टाइल से प्रोडक्शन आती थी 3000 अरब, इस साल ये होगी 4200 अरब। इस मुल्क में 4 साल पहले फॉरेन रिमिटेंसेज जो बाहर भाई गए हुए हैं वो भेजते थे 600 अरब पाकिस्तानी रुपयों में, इस साल वो भेजेंगे 1100 अरब। गोया ये जो एडिशनल यहां तकरीबन 2700 अरब आ रहा है, ये कहां जा रहा है? मैं बताऊं, ये मेरे भाई हैं, अपने कायदीन को कॉन्फिडेंस में ले। हो क्या रहा है भाई, एक चीज बड़ी वाजे कर लें, अगर किसान ने 180 अरब की कपास सस्ती बेची है तो आया जो उसको पैसा कम मिला, ये 180 अरब कंज्यूमर तक पास ऑन हुआ नहीं। अगर आलू पैदा करने वाला 30 लाख टन इस मुल्क में आलू पैदा होता है, एवरेज 3 से लेकर 7 रुपए किलो सस्ता बेचा, 11 अरब रुपया आलू प्रोड्यूसर को नुकसान हुआ या कम उसने लिया, क्या वो 11 अरब कंज्यूमर को पास ऑन हुआ? और एक मैं और चीज बताऊं, ये भी मेरे भाई इस पे इंशाल्लाह मानेंगे मेरी बात को, कौन सुन ले, इस मर्तबा 150 रुपए वाला गन्ना 110 रुपए में खरीदा जा रहा है। शुगर मिल वाला कहता है मैं खरीदूंगा। और पाकिस्तान की 65 साल मतलब जिंदगी में ये पहला साल है कि फैसलाबाद में एक गन्ने के किसान ने कहा कि मुझे नाजायज कटौती ना करो, और उसे गोली मार के मार दिया गया। सर आप मुझे ये बता दें, आप एग्रीकल्चर फोरम के चेयरमैन है, ये हमारा बेसिकली एक ज़राअत पे डिपेंडेंट मुल्क है। हम किसी और तरफ इधर झांकेंगे ताकेंगे तो हम उतना शायद किसी चीज को स्ट्रेंथन ना कर सके जितना हम इस शोबे से पैसा बना सकते हैं और अपनी मईशत की जो बैकबोन है उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।
کیا سمجھتے ہیں کیا چاہیے کسان کو؟ بھارت میں جو کسان کو بجلی کا کنیکشن ملتا ہے اس کا بل تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. میں پتہ کیا کہوں گی, کسان کو کچھ نہ دے, اونلی ون ڈیمانڈ, کسان کے لیے آپ جو اپنی بے عقلی سے یا اپنے لالچ سے مشکلات کریٹ کرتے ہیں وہ کریٹ کرنا بند کر دیں. تھوڑی سی بات سن لیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمیں بریک لینی ہے, بریک کے بعد آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 042363121169. کر کے صحت بنا. چائے سے صحت. جی ہاں, سپریم چائے صحت مند ہے. اس کی عمدہ پتیوں میں ہے قدرتی فلیونوائڈز جو دیتے ہیں اسے گہرا سرخ رنگ, اور صحت مند فلیونوائڈز بھری چائے خون کی روانی بہتر کرنے میں مدد کرتی ہے. بروک بانڈ سپریم, تندرست رہیں مست رہیں. نانی ہمری کتنی پیاری, پر کھاتی ہیں وہ پان. ہمیں سب سے وہ پیار کرے اور ہمیں کھلائے پان پسند. ہلال کی پان پسند, ہلال کی پان پسند, ہلال کی پان پسند. مزہ میٹھے پان جیسا. فیملی کو دیں 10 میں سے 10 جراثیم سے حفاظت. سیف گارڈ ٹوٹل 10. ویلکم بیک. ہمارا نمبر ہے 042363121169. آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. کیا ہمیں شکایت کرنے کا بھی حق ہے؟ یہ تو آنے والے انتخابات میں ہم خود ہی فیصلہ کریں گے, اور جو بھی فیصلہ ہوگا پھر بھگتنا بھی ہمیں ہی پڑے گا, جیسا کہ شاید ہم اب بھگت رہے ہیں. ہمارا نمبر ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتا چلوں, 042363121169 ہے. آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. بتائیے گا ربانی صاحب. میں دوسرا بات کرنے لگا تھا کہ مغل صاحب میرے بزرگ ہیں, میں ان سے یہ گزارش کروں گا, انہوں نے جتنی کیٹیگریز کا حوالہ دیا ہے, شوگر مل والوں کا, جو سستی کاٹن پرچیز کا, دے آر آل پاکستانیز. کو آسمان سے ہم پہ نہیں ہو گئے. دوسری چیز جو ہم کہتے ہیں جی الیکشن ہوگا تو ہم دیکھیں گے, الیکشن میں ہم چھان پھٹک کے اس یقین کرنے کے بعد کہ یہ بندہ نہ سچ بولتا ہے, نہ یہ ایماندار ہے, نہ یہ میرٹ کی بات کرتا ہے, اس کو ہم ووٹ دیتے ہیں, تو اس کے بعد پھر ہم توقع یہ رکھتے ہیں کہ یہ جی حلف لینے کے بعد یہ اولیاء کا اس کا رول ہو جائے گا. ایکچولی یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ, یہ اب میں شاید تھوڑا سا کچھ لوگ انوائے بھی ہو جائیں. دیکھیں قوم نیشن جب ہم بات کرتے ہیں تو ماشاءاللہ ابھی پڑھے لکھیں, اس کے لیے کچھ انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو لوگوں کے ایک ہجوم کو قوم بناتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے قائد جلدی چلے گئے, ایک اہم جو پرابلم بعد میں آتی ہے. اتفاق سے راہبر اگر اس قوم کو مل جائے تو اس قوم پہ احسان ہو جاتا ہے, لیکن قوم کے اپنے لیکن ایک چیز وہ بہت ڈیپینڈ کرتے ہیں. میں اس پہ بھی تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہوں گا. سر ایک کالر لے لیں کیونکہ عوام کا پروگرام ہے. ضرور السلام علیکم. ان کا حق ہے جی. پہلے السلام علیکم جی. السلام علیکم. آج بات کر رہا ہوں. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ دعا ہے کہ ہمارے ملک میں انڈیا اور عدلیہ آزاد ہے, اور یہی الحمدللہ یہی اچھا چیز ہے جو جا کے ہم دیکھ رہے ہیں چیزوں میں. دوسرا بات یہ ہے کہ ہم دینی ممالک میں ہیں اور یہاں غیر ملکی ساتھ میں کام کر رہے ہیں, اور ہمارا پیپلز پارٹی کا بھائی جو ہے ان سے میرے کو ایک سوال پوچھنا ہے, اور یہی سوال پوچھنا ہے کہ یہ سارے لوگ ہمیں یہ تانا دیتے ہیں کہ 18 کروڑ عوام جو ہے امریکہ میں وہ ایک پیپلز پارٹی کے تو محترمہ دینی جی وہ تو کہا جیسے کہا اچھا تھا, اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. اور لوگ یہی سوال کی طرف آئیے گا. ایک مدعے کو چنا ہے وہی کہنے کے آپ لوگوں نے 18 کروڑ عوام نے مدعے کو چنا ہے, اور یہ لوڈ شیڈنگ اور یہ جو مسائل آ رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک, بہت شکریہ بہت شکریہ. اپنے علاقے کو کچھ مسائل کا تذکرہ کر رہے تھے, اور لوڈ شیڈنگ کا وہی مسئلہ. سر کیا کریں, ایران جو ہے وہ 84,000 بلین جو ہے وہ تیل کریڈٹ بھی دینے کو تیار ہے, لیکن اس کے باوجود $25 لاکھ بھی دینے کو تیار ہے گیس پائپ لائن پوری کرنے کے لیے. لیکن کیا کریں, ہم امریکہ میں کہتا ہے کہ ہم ترکمانستان افغانستان سے بھارت کا انتظار کریں. میں ربانی صاحب کو میرے قائد ہیں, میرے بھائی ہیں, اور میں ان سے اللہ کی فضل سے دل سے خوش ہوں. میں جو کہہ رہا تھا نا کہ کپاس کا نہیں گراس روٹ لیول پہ اثر پہنچا, سبزیوں کا نہیں پہنچا,
इस साल, पिछले साल जो चीनी 70 रुपए किलो थी, इस साल अगर सुन लें, कलर है तो वो इंतजार भी कर लेंगे, इस साल अगर वो चीनी 50 रुपए किलो है, आपके बेवरेजेस, आपकी कन्फेक्शनरी, आपके इन दुकानों में साल की 24 लाख, सुन ले, सर 24 एक मिनट रब्बानी साहब को कुछ जवाब तो देने देना है। नहीं बात तो करने दे, जवाब तो देने देना। 24 लाख टन चीनी जो ये इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है, 48 अरब रुपया उनको चीनी सस्ती मिली। क्या वो 48 अरब के सॉफ्ट ड्रिंक्स और चीजें सार्फ के लिए सस्ती हुई? भाई ये 200-300 अरब का जो चेंज है, अगर यही होगा, ये हम यहाँ आप भी एहतजाज करते रहेंगे, मैं भी अपनी हिम्मत के मुताबिक बोलता रहूंगा, लेकिन जब तक हम कलेक्टिव, मैं एक छोटी सी बात को अब्दुल्ला साहब मिसाल देता हूँ, दुनिया के हर मजहब में अपने मजहबी त्यौहार पे लोग नो प्रॉफिट नो लॉस की बेसिस पे अपने हम वतनों को, अपने हम मजहबों को चीज़ें देते हैं कि गरीब आदमी भी उनकी खुशियों में शामिल हो सके। लेकिन मुगल साहब ने अभी तक ये बात नहीं की कि हमारा ताजर जो है उसके लिए तो रमज़ान का महीना ये तय कि शैतान बंद कर दिया और इनको छुट्टी दे दी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल तो तुम अपने मुसलमान भाइयों को गलत। अब सर ये बात होती है, जैसे कौम होती है, रहनुमा भी वैसे आते हैं, उनको रहबर लगते हैं, लेकिन क्या करें इस वक्त जो है हम कौम को तो साथ साथ हमारी हरकतें हैं, उनको उनकी निशानदही भी करनी चाहिए और इस्लाह करनी चाहिए। आपने मुझे बात करने का मौका नहीं दिया। राहबर बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है। आप इनकलाब फ्रांस की हिस्ट्री पढ़ के मुझे आप फोन करके बता दें कि आपको किसी लीडर का नाम मिला है। लोग खुद सड़कों पे आए हैं। मैं वेनेजुएला की मिसाल देता हूं कि अमेरिका ने, मैं उन दिनों में वहां पे था, अमेरिका ने कोशिश की, CIA ने हीगो चेवेज का तख्ता उल्टा, 3 दिन के बाद पूरा वेनेजुएला सड़कों पे था। लोगों ने कहा कि हमने इसको इलेक्ट किया, इसको सदर बनाया, ये फौज कौन होती है इसको हटाने? रब्बानी साहब कहते हैं कि लोग खुद सड़कों पे आते हैं, किसी राहबर किसी रहनुमा की जरूरत नहीं होती है। आवाम की तरफ ये हमारा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, हमारी लाइन आई। देखिए रब्बानी साहब ने जो बात की ना कारोबारी की, ठीक है, परवेज रशीद साहब सेनेटर हैं, पंजाब में इतनी बंदरबांट उन्होंने शुरू की हुई है, वजीर आला शहबाज शरीफ उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, और परवेज रशीद साहब माली वसाइल पिक एंड चूज करके इस चैनल को इतने लाख दे रहे, इसको 2 रुपए भी नहीं देने। चंद तो लोग वजीर आला साहब पे ट्रस्ट करते हैं। परवेज रशीद साहब देखे ना कितनी बड़ी शख्सियत है, मैं बरमला कह रहा हूं, बंदरबांट। भाई जब ऐसी शख्सियात इस तरह का रवैया अपना लेंगी, और मैं एक और बात करूं रब्बानी साहब आपकी खिदमत में, पाकिस्तान में दुनिया में गैस की सप्लाई जो है, सुई गैस की, आधे से 1% लाइन लॉस होता है। पाकिस्तान में पता कितना? 14%। 14% अगर लाइन से गैस बाहर निकल जाए, उसे वैसे हवा में आग लग जाए। तकरीबन 100 अरब रुपए की चोरी हो रही है। ये तो अब फिर बहुत कम हो गया। बात सुन ले, तकरीबन 112 अरब रुपए की बिजली की चोरी हो रही है। 23% जब यह हुकूमत आई थी तब थी, आज वो 31% पे है। तकरीबन मला जला के गैस और बिजली के अलावा 166 अरब रुपए उन चोरों डाकुओं की तरफ है। आप और हम आम आदमी जो चोरी करता है वो तो मामूली है, अशराफिया और ये जो तबका है हमारे ऊपर जो बैठ के मंडलाता है, इनकी चोरी का कौन हिसाब लेगा? मैं बताता हूं साहब सर। देखिए ये मुगल साहब चूंकि इनका काफ़ी देर से ये प्रोग्राम में हिस्सा लेते रहते हैं, ये माइक्रो लेवल पे कि जी चीनी इतने की थी अब इतने की होगी। मैं चूँकि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में रहा हूँ, मैं परसेंटेज पे बात करता हूँ कि हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन का रेट ये हो गया है, GDP हमारी इस तरह हो गई है, चीज़ों की प्राइसेस में मैं इतराफ़ करता हूँ कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आने के बाद या ये नया निज़ाम आने के बाद एक साल में 11.0% हो गई ना, 50% से लेके 200% तक हमारी जो कमोडिटीज़ है उनकी प्राइसेस में इजाफा हुआ है। लेकिन उस इजाफे में हिस्सा ज़रूर है बिजली का, गैस का, सब्सिडी विड्रॉ करने का सर, लेकिन ज्यादा जो हिस्सा है वो हमारी अपनी नेग्लिजेंस सर, आपको और बैड गवर्नेंस की वजह से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? 47 to 50% इस दौरे में। एग्जैक्टली, मैं तो आपको कहता हूं कि कई चीजों की कीमतों में 150% इजाफा हुआ है। सर क्या करेंगे सर, आम आदमी क्या करेगा भाई? अगर कैरी लूगर बिल 1.5 अरब डॉलर का होता है तो आप जान देने पे तैयार होते हैं कि ये मिलना चाहिए। लेकिन NRO ने 33 कैरी लूगर बिल के तकरीबन मुताबिक इस मुल्क का पैसा जाया किया है। किसी ने वो कहते हैं ना हाइट ऑफ कॉन्फिडेंस के रहमान मलिक साहब आज भी यही फरमाते हैं कि अगले 5 साल भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी। क्यों?
اس بات کا جواب میرے پاس تو نہیں ہے, شاید آپ کے پاس ہو, کہ ووٹ آپ لوگ ڈالتے ہیں. میں رحمان, یہ دیکھیں میرا تعلق پیپلز پارٹی سے, رحمان ملک صاحب پتہ نہیں اس وقت کہاں تھے جب سے میرا تعلق ہے. میں نے سیاسی آنکھ پیپلز پارٹی کی. سر آپ جیسے لوگ کدھر ہیں آج پارٹی میں؟ مجھے رحمان ملک صاحب کی باقی چیزوں سے اختلاف کے باوجود, لیکن میں اب بھی یہی سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی واقعی نیکسٹ ایئر الیکشن کے بعد پھر 5 سال کے لیے حکومت بنائے گی. سر یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جو آپ کے دور کی پیپلز یہ میری پیپلز پارٹی ہے یا بھٹو صاحب؟ دیکھیں مجھے اس بات میں بھی کوئی اعتراف کرنے میں جھجک نہیں ہے کہ ہم نے گریجولی امپروو کرنے کی بجائے اپنی گورننس بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد گریجولی ہم نے ڈیٹیریٹ کیا ہے. ربانی صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے اس کی گورننس کا لیول ڈیٹیریٹ ہو رہا ہے, وہ نیچے گرتا جا رہا ہے. محمد سجاد صاحب ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں. السلام علیکم سجاد. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سر یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھاولپور ہے اس کا صوبے کا مطلب قائد اعظم نے سائن کیا ہے, تو قائد اعظم کے سائنوں کی ہی لاج رکھ کے نون لیگ والوں کو چاہیے یا تو مسلم لیگ اپنا نام ختم کر دیں, صرف نون لیگ رکھیں, کیونکہ بھاولپور والوں کو وہ اپنا ان کا حق کھا رہے ہیں, ان کے منہ کو حرام لگ چکا ہے, اس لیے کہ ان کو ہم ان کا حق دے دینا چاہیے بھاولپور والوں کو قائد اعظم کے سائن کی لاج رکھ کے. اچھا سجاد مجھے یہ بتائیے, آپ ٹھیک آپ کا مطالبہ بالکل جائز ہے سر آنکھوں پر, یہ بتائیے کیا باقی تمام مسائل بہاولپور میں رہنے والے عام آدمی کے حل ہو گئے؟ اسے روٹی, مکان, بجلی کا بل, پیٹرول, گیس سب مل رہا ہے جو صوبہ میں چاہیے؟ وہ مل جائیں گے جب ہمارے کو یہ ہمارا حق جو قائد اعظم کے سائن کی لاج رکھ کے دے دیں گے نا, انشاءاللہ ہم باقی چیزیں بھی لے لیں گے. اچھا تھوڑی سی بات سجاد بیٹا, تھوڑی سی بات مجھے بھی بتائے. آپ نے کہا کہ بہاولپور صوبہ بن جائے, ایک آپ نے سیاسی جماعت کا نام بھی لیا. بھائی بہاولپور میں, بہاول نگر میں, رحیم یار خان کا کچھ حصہ جو ہے, یہاں تک کہ لودھرا میں, راجن پور میں, بھائی جب یہ آپ کا صوبہ اگر علیحدہ بنتا ہے تو آپ آج ہی وہ پانی پی رہے ہیں جو جانور پیتے ہیں. آپ کے لیے نہری پانی کہاں سے آئے گا, زراعت کیسے کریں گے؟ اور بھٹو صاحب نے جو خط لکھا تھا اپنی حیاتی میں, اللہ انہیں جنت میں جگہ دے, کہ کالا باغ ڈیم جلد از جلد بنانا چاہیے. بھائی آپ صوبے کا مطالبہ کریں, پہلے ڈیم بنوا لیں. اگر آپ صوبہ بنوانے کے بعد آپ کو پینے کے لیے پانی, فصلوں کے لیے پانی نہ ملا تو صوبے کو آپ کہاں ہٹائے پھریں گے؟ بہت شکریہ سجاد صاحب. یہ عوام جو ہے نا, یہ ہمارے سیاستدانی بے وقوف بناتے ہیں انہیں. آج صبح ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ سرائیکی صوبے قیام ہے, اور اس وقت کراچی آپ دیکھ لیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہزارہ صوبے قیام ہے, اور باقی تمام تسویہ طلب اور مسائل جو حل طلب مسائل ہیں وہ تو سارے ختم ہو گئے ہیں. ربانی صاحب فرمائیے گا بنے گا کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں اگلے 5 سال بھی پیپلز پارٹی آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ عوام بچیں گے حکومت کرنے کے لیے کہ نہیں بچیں گے؟ سر کہ میں کبھی مایوس نہیں ہوا, کیونکہ میرا ایمان ہے کہ مایوسی جو ہے وہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے اور گناہ ہے. یقیناً اس کرائسس میں سے کچھ لوگ, کچھ فیکٹرز ایسے ضرور نکلیں گے جو لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کریں گے کہ بھائی اس طرح کام نہیں چلے گا, اس طرح ملک نہیں چلا کرتے, ہمیں اپنے اپنے رویے, سب کو ہمیں اپنے اپنے رویوں میں تبدیلی کرنی ہوگی. میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس ملک میں سیاستدان, بیوروکریسی, بزنس مین, اب آپ کبھی آپ کو باہر سے آنے کا اتفاق ہوا, ریلوے اسٹیشن پہ, ایئرپورٹ پہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ پورٹر کی بھی کوشش ہی ہوتی ہے کہ آپ کی جیب سے جتنے پیسے ہیں وہ نکال لیں. ربانی صاحب کا موقف یہ ہے کہ سیاستدانوں کو اکیلے بلیم نہیں کیا جا سکتا, پورے قوم کا لیکن مسئلہ مجھے ایک جملہ کہنے دیں. جی ضرور. ان سب چیزوں کے باوجود میں عام آدمی پہ الزام دینے کی بجائے لیڈرشپ پہ الزام دوں گا, ساری پولیٹیکل پارٹیز کی, کہ ان کو لوگوں کے لیے رول ماڈل بنانا چاہیے, میرٹ کا, سادگی کا, ایمانداری کا. عامر ہمیں جوائن کریں سعودی عربیہ سے. السلام علیکم عامر. ہیلو. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھاک. عامر فرمائیے گا کیا کہیں گے؟ جی میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ کا لائیو پروگرام دیکھ رہا ہوں جی. یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ سب جتنے پولیٹیکل لیڈر ہیں یہ سب آپس میں ملے ہوئے, یہ صرف عوام کو پاگل بنا سکتے ہیں. ہم لوگ پردیس میں بیٹھے ہوئے, ہم لوگ کو پوچھو پردیس میں کیا ملتے ہیں, ہمیں کس نے کیا دیا ہے. میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں, میرا نام عامر ہے, میں آگے اپنا نام نہیں پتا, پی پی او, ایم پی ایم ہو, نواز شریف ہو, حالانکہ
अभी पीटीआई आ रही है, इमरान खान की पार्टी 14 साल से तकरीबन 6 महीने से ये उरूज पे आई है। इसको मतलब है इसको भी किसी ने लाया है। ये तब्दीली क्या लाएंगे? ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये 60 साल से आपको सियासतदान बेवकूफ बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो इतने इंटेलिजेंट हैं, उनका हक है कि जितने देर चाहे वो बनाते रहें। मैं कर्ज करूं, ये जो आमिर बेटे ने बात किया, आमिर बेटा आपने सारी आजमा ली है, आप जमात इस्लामी को भी आजमा ले, इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। अब जो आपने कहा सेनेट से तो सफाया हो गया, सुन लेना जी। अब कहते हैं जो तब्दीली कैसे आए, देखें भाई, कोई अपने आप को धोखे में ना रखे बेटा। अब्दुल्ला सुल्तान, पाकिस्तान का इस साल बजट था 2767 अरब रुपए का, उसमें से 83.6% बजट 2313 अरब रुपए नॉन डेवलपमेंट पर गए हैं। सिर्फ 454 अरब रुपए डेवलपमेंट पे लिए रहे हैं। बात सुन ले, बात सुन लेना यार, बात सुन लिया करें। जो दुनिया में रियासत 60% से ज्यादा अपने बजट का नॉन डेवलपमेंट गैर तरक्याती में ले जाती है, वो सरवाइव नहीं करती। दूसरी बात, हम गरीब हैं, महंगाई बहुत है, आप भी कह रहे हैं ना। हमारा बाबू डीएमजी, लोग उसे डीएमजी कहते हैं, मैं उसे दौलतमंद ग्रुप कहता हूं। क्यों? एक बाबू को महीने में 91,000 रुपया गाड़ी के हम एक गरीब मुल्क है। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मुगल बात कैसे गरीब है? जी मुगल साहब फरमाइएगा। एक और मुगल साहब भी हमारे समझ। सर बात यह है कि मैं जब इन मुगल साहब को देखता हूं ना, हाँ जी, तो मेरा ये दिल गवाही देता है एज ए मुसलमान के इस बंदे को पाकिस्तान का वजीर आजम होना चाहिए, और अल्लाह करे हो, क्योंकि इस बंदे के अंदर ईमान की रत्ती मौजूद है। मैं कोई मस्का नहीं लगा रहा, मैंने अल्लाह को जान देनी है। अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। अच्छा बात ये है भाई, आप ये देख रहे हैं, आप एंकर हैं जी, कौन सा हमारा लीडर ईमानदार है? कोई भी मुझे बता दें। कोई भी नहीं नजर आ रहा। 65 करोड़ रुपए के बिकने वाले मुसलमान, ये 25 करोड़ पे मोहर लगाने वाले मुसलमान, और इनकी पार्टियां, दोनों पार्टियों से पैसे लेके वोट दूसरे को देती हैं। क्यामत वाले दिन मेरा हाथ इनके गिलेबान होगा, सदर से लेकर आम आदमी तक जो बेईमान है। बेशक बेशक ऐसा ही ठीक है मेरे भाई, आपके प्रोग्रामों का इन पे कोई असर नहीं होता, आप जो मर्जी करें। जब तक हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का तरीकाकार इस कौम पर नहीं अपनाओगे, ये कौम सीधी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। ये आवाम का ये भी कहना है कि सर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो है हम इस मसले को उठाएंगे कि आवाम और कुछ सियासतदान भी ये कहते हैं कि सब रले मिले हैं, कुछ नहीं होने वाला इनका। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। बात हो रही है आपकी हम सब की महंगाई के मसले की और गरीब आदमी के जिंदा रहने की। रब्बानी साहब, बेहतरी की तरफ किस तरह जाया जा सकता है? आपने तो अभी स्टेटमेंट दी कि अगले अगर अभी इलेक्शंस करा दें तो अगले 5 साल भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, तो फिर क्या बनेगा इसका? ये करूंगा इन लाइटर मूड कि मुगल का गोवा मुगल। अल्लाह अकबर। दूसरी बात ये है, मैं मुगल साहब से गुजारिश करूंगा कि जी ये 45 करोड़ में सेनेट की टिकट बिकी, फलां हुआ। मेरे भाई ये लोग आसमान से तो नहीं उतरे, ये आप लोगों के मुंतखब किए हुए नुमाइंदे हैं। नंबर 3, मैं ये गुजारिश करूंगा कि सियासतदान, अब मैं नाम नहीं लेता है, किसी को बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई, किसी को फॉरेन ट्रिप्स दिए गए, किसी ने हैरड्स में 8 लाख पाउंड की शॉपिंग कर ली। ये हमारे मुल्क की जो बिज़नेस कम्युनिटी है ना, वो ये कराती। मैं एक दफ़ा बाहर गया हूँ और मुझे बड़ी शर्म आई ये सुन के। लोगों ने मुझे कहा कि जनरली बिजनेसमैन का जो कोई मज़हब नहीं होता, उसका कोई मुल्क नहीं होता, उसका अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट या उसके बिज़नेस की जो फ्लरिशिंग है, चाइना में अगर होती है तो वहाँ चला जाएगा। हमारे मुल्क में हर बंदा अपनी जगह पे ये सोच ले कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मेरे मुल्क को और ख़ास तौर पे इस मुल्क का जो आम आदमी है उसको नुकसान ना हो। तो मेरा ख्याल है हमारे हालात जो है, आपने कहा बिजनेसमैन का जो है कोई मुल्क नहीं होता, जहां उसका अपना इंटरेस्ट होता है वहीं उसकी तवज्जो होती है। इसी हवाले से बात करेंगे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे पास सदर है मियां इबरार अहमद साहब। मियां साहब फरमाइएगा, क्या कहेंगे? हमारे पास रब्बानी साहब है, पीपल्स पार्टी के रहनुमाई, कहते हैं ये सियासतदानों को जो अय्याशी कराते हैं ये बिजनेसमैन कराते हैं, और मईशत जो आईसीयू में पड़ी है इसका क्या बनेगा? सर आने वाले बजट से क्या तवक्को आते हैं आपकी? मेरा ख्याल है जी ये बहुत पेटी बातें हैं कि बिजनेसमैन क्या करते हैं या सियासतदान क्या करते हैं, ये किसी से छुपा हुई बात नहीं है, और इन पेटी मामलात से हमें अब बाहर आ जाना चाहिए। 64 साल हो गए हैं इन बातों को करते हुए। अब वक्त आ गया है कि जो हमारे अपने लीडर्स
وہ اتنے ریجنلسٹک ہو گئے ہیں, اتنے ریجنل باتیں کر رہے ہیں. آپ کے پرائم منسٹر 24 گھنٹے سرائیکی صوبے کی باتیں کرتے رہتے ہیں. جب پرائم منسٹر سرائیکی صوبے کی باتیں کرے گا تو باقی ریجنل پارٹیز یا ریجنل جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کیا بات کریں گی؟ میرے خیال میں ٹائم اب آ گیا, 64 سال ہم نے ضائع کر دیے ان باتوں میں. ٹائم ہیز کم دیٹ وی شوڈ ٹاک اباؤٹ our energy crisis, our بزنس پرابلمس, اور جو ہماری سب سے بڑی چیز ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایڈ ڈیپینڈنٹ کنٹری ہے پچھلے 64 سال سے, اور ایڈ ڈیپینڈنٹ کنٹری سے اب نکل کے ہم ایک ٹریڈنگ کنٹری بن جائیں. کیونکہ ہم نے 64 سال میں ہر حکومت نے ایڈ کی بات کی ہے, ٹریڈ کی کسی نے نہیں بات کی. لہٰذا اب وقت آ گیا کہ ہم ٹریڈ کی بات کریں, ایک انرجی سیکورٹی پلان بنائیں, پاکستان کے ایکسپورٹس کو بڑھائیں. $25 بلین ایک شرمناک مقام ہے پاکستان کے لیے, 180 ملین کی کنٹری اور 25 بلین کی ایکسپورٹ. میرا خیال ہے ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. سر آپ اس دور حکومت میں اکانومی کو کہاں ریٹ کریں گے؟ کیسے کھڑا کریں؟ ابرار صاحب آپ اس دور حکومت میں اکانومی کو کہاں ریٹ کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ ورسٹ دور ہے یہ پاکستان کی اکانومی کا, اس لیے کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو بالکل نہیں بڑھایا. ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں, انفلیشن ڈبل ڈیجٹ میں ہے, ہماری کرنسی بہت ویک ہو چکی ہے. لہٰذا ہمیں یہ پلان کرنا چاہیے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو کیسے بڑھائیں. پاکستان کے لیے واحد انڈیپینڈنٹ اکنامی کو چلانے کے لیے ایک واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں. اکنامکلی آج ہم بھی ڈیپینڈنٹ. آپ کے مطابق حکومت بری طرح ناکام ہو گئی معیشت کو کسی بھی طرح سے سہارا دینے کے لیے؟ سر میاں صاحب حکومت بری طرح ناکام رہی معیشت کو سہارا دینے میں؟ بالکل ناکام ہوئی ہے جی, اس لیے کہ حکومت نے کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے سوچا نہیں ہے. جب سے یہ حکومت آئی ہے, اس کے بعد پہلے بھی حکومتیں انہوں نے کنسنٹریٹ نہیں کیا کہ کسی طریقے سے پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھائی جا سکیں. کیونکہ ہماری معیشت کو اگر آپ نے کھڑا کرنا ہے تو آپ ایکسپورٹ بڑھائیں. $25 بلین کی کوئی ایکسپورٹ نہیں ہے. ویٹنام آپ سے آدھا ملک ہے, $70 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے. لہٰذا آپ سوچئے کہ ایکسپورٹ کیسے بڑھائی جائے, پاکستان کو اپنی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا کیا جائے. ٹھیک, تھینک یو سر. میاں صاحب ایک تو مدد آپ بھی کر دیں, آپ بھی پھنسے رہے. یس ہماری امپورٹس $41 ارب کی ہے, ہماری امپورٹس جو ہے وہ 41 کی اور ایکسپورٹس 25 کی ہے. ویلیو ایڈیشن کے لیے چیز ہے کہ آپ باہر لنٹ بھیجیں, خدا را آپ بھی کوئی کردار ادا کریں. دوسرا میاں صاحب آپ سے گزارش کروں گا کراچی کو ٹھیک کر دیں. پاکستان میں 150 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے, اس میں سے 60 ارب کی صرف کراچی میں ہو رہی ہے. پاکستان میں 100 ارب کی گیس چوری ہو رہی ہے, 40 ارب کی صرف کراچی میں ہو رہی ہے. پاکستان میں 600 ارب روپیہ ضائع جو ہو رہا ہے, اس میں سے 300 ارب روپیہ KESC PIA اسٹیل میل میں ہو رہا ہے. اگر کراچی آج سدھر جائے 600 ارب روپیہ بچے, ملک میں مہنگائی کا ستیاناش کر دیں گے ہم. آپ میری بات سنیے, کراچی جو ہے 68% ٹیکس, پورا پاکستان 32% ٹیکس دے رہا ہے. میں سن لے آپ کے ہیڈ آفس کراچی میں ہے. جو کمپنیاں 70% بزنس پنجاب میں کرتی ہیں, مثلا لیور والا لاف بوائے تو بیچتا ہے لاہور میں اور اس کا ٹیکس جمع کرا دیتا ہے کراچی میں. میاں صاحب اگر ہم نے مطالبہ کر دیا کہ جو 70% بزنس پنجاب میں کرنے والی کمپنیاں ہیں وہ ہیڈ آفس لاہور میں تو آپ کی بات فارغ ہو جائے گی, آپ کو پتہ چل جائے گا. جواب لے لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا یہاں سے ٹیکس جنریٹ کر رہے ہیں. ہاں جی, مطلب یہ کہ آپ کسی کو کوئی اندھیرا نہیں ہے. میاں صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میاں صاحب اس حوالے سے آپ کچھ کہیں گے؟ میں بالکل کہوں گا جی, دیکھیں بات کرنے کے پہلے تو پورا چانس ملنا چاہیے دوسرے بندے کو بات کرنے کا. یہ بات کی تھی کہ جو پیٹی معاملات ہیں اس سے باہر نکلنا چاہیے, ایکیوز کرنا چھوڑ دیجئے. اب اپنی معیشت کی طرف توجہ دیجئے, اور معیشت کی طرف توجہ دینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنا انرجی سیکورٹی پلان بنائیے. ہمارے ملک کا کوئی انرجی سیکورٹی پلان نہیں ہے. ہمیں یہ پہلے یہ پلان کرنا چاہیے کہ ہم نے بجلی جنریٹ کیسے کرنی ہے. میری سجیشن یہ ہے, آئی ریپرزینٹ دا لارجسٹ چیمبر آف کامرس آف دا کنٹری, میری سجیشن یہ ہے کہ آپ پاکستان میں کم از کم 40% بجلی جو ہے وہ ایٹامک ریسورسز سے جنریٹ کریں, باقی بجلی دوسرے. ٹائم بڑا کم رہ گیا. تھوڑا سا مجھے مجھے بتا دیں پاکستان کی صورتحال آپ پیدا کر رہے ہیں, ربانی صاحب مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کی صورتحال آپ کے سامنے, بلوچستان کا مسئلہ آپ کے سامنے, مہنگائی کا مسئلہ ہمارے سامنے, پیٹرولیم مسئلہ کی قیمت ہمارے سامنے, کیا بنے گا؟ میں یہی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ مجھے میاں صاحب کی بات سن کے حیرت نہیں بلکہ صدمہ ہوا. صدمہ ہو رہا ہے. ہم آج اکانومی کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے نزدیک جو پاکستان کے سرمایہ کا 80% سے زیادہ اپنے بینکوں میں اور بینکوں سے باہر رکھ رہے ہیں. اس وقت جو فلائٹ, میں تو پیسے باہر نہیں بھیج سکتا,
جو ہمارے سرمایہ کی فلائٹ ہو رہی ہے وہ کون کر رہا ہے؟ یہ چیمبر کے پریزیڈنٹ ہی کر رہے ہیں. اس وقت ہم جو ایشو ڈسکس رہے ہیں ان کے نزدیک یہ پیٹی ایشو ہے. سر میرے پاس یہ پرانی حکومت، یہ ہماری حکومتوں کو برائی اپنی جگہ پہ، میرے سامنے یہ عبداللہ صاحب یہ ہیں فگرز 2005 سے 2001 پیسے بنانے کے لیے ہمارے بزنس مینوں نے ہماری بیوروکریسی کے ساتھ مل کے ہماری پروڈیوس جو تھی ویٹ رائس یہ ایکسپورٹ کی سستی قیمت پہ اور امپورٹ کی مہنگی قیمت. یہ ان کا اپنا رول ہے. بزنس مین قصوروار ہے، کوئی کہتا ہے عام آدمی قصوروار ہے، عام آدمی کہتا ہے حکمران قصوروار ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جیسی قوم ہوتی ہے اس پر اسی طرح کے حکمران مسلط ہوتے ہیں. اب سوچنا یہ ہے کہ اگر اس دفعہ کے ضمنی انتخابات میں بھی انہی لوگوں کو چنا گیا ہے تو آنے والے الیکشنز میں کیا واقعی تبدیلی کی توقع بھی رکھنی چاہیے، اور اگر رکھنی چاہیے تو کیا ہم بعد میں شکایت کرنے کے مجاز بھی ٹھہریں گے یا نہیں. This was all about today's show. I'll see you. In fact, Salim Bukhari Saab will see you inshallah next week. Thank you so much.